exit nyo yung 24, Mega Mall. Mega Mall, pag nag-exit. Oh, sige. Pag nag-exit nyo yung 24 ha. Sino mauna? Ako, siya. Ano gagawin? Siya na tabi. O, bibigyan ko tig-isang try. Ay, hindi ako marunong eh. Okay. Okay, tayo Ano na. ba yan? Kada tap mo, kakanan, kakaliwa, kakanan, kaliwa. So, ganyan. Packet siya. Wala, paano siya gagawin? Dito na ganun. Ang hirap. Ah, ikaw. To. Hindi tilt. Ayan. Left. Right. Ang hirap na ngayon. Hindi pa pwedeng Flappy Bird na lang. Wala Flappy Bird. My rule 24. stands. 24 ha. Hirap? Hindi lumampas. Tigda dalawa. O tigda tatlong pass. O yan ha. Practice muna, practice. Hindi, tigda tatlong pass nga eh. Ayaw. One. Ba't ayaw? Bilisan mo. Tik-tik. Ganon. Machine gun. Machine gun. Hindi, basta ganun lang. Ganon. Nakapagod mag-explain. Pag-click mo, pupunta Tap, sa center. tap, 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 tap. Tap, tap. Tap, tap, tap. Tabi tayo, tabi. Oh, yung 3 tries mo starts now. Now. Ayan ha. Unang try yan ha. 24 ha. Okay, 1. Bumili. Di na siya. Nak, tabi. Igilid.